الحمد لله الذي جعل لنا من ديننا ما فيه عبرة لأولي الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الوهاب، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الناطق بالحق وفصل الخطاب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار صلاة وسلاما دائمين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وخاب من طغى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah Jumu'ah yang sangat dimuliakan Allah dan sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam Yaumul Jumu'ah, dan di tempat yang mulia, Baitun min Buyutillah, tempat di mana kita tadarrukkan diri dan hati kita, tempat yang menjanjikan kebahagiaan dunia dan akhirat ini bagi hamba-hamba yang qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Di sini kita tempelkan kening kita, jidat kita, dalam rangka, dalam keadaan pengakuan diri kita di hadapan Zat yang maha segalanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengakui segala kesalahan-kesalahan kita, kezaliman-kezaliman yang kita lakukan buat diri kita dan bisa jadi juga orang lain. Jamaah yang sangat dimuliakan Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan, pengabdian kita, tadarruk kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya mendapatkan ridha, diterima oleh Allah sebagai bekal. Suatu saat bekal ini bakal kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kemudian salawat serta salam selalu kita mohon pada Allah, kiranya salawat dan salam itu selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumu'ah yang dimuliakan Allah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul di tengah-tengah kaum jahiliyah, ada ucapan beliau yang kita sudah hafal benar. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Hadis ini kita sudah hafal, bisa jadi dari sejak madrasah kita sudah dapat hadis ini.
akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Akhlakul karimah itu tumbuh dari hati yang bening, dari hati yang jernih, buah daripada ibadah yang benar. Jadi akhlak mulia ini enggak bisa tumbuh cuma dari kecerdasan. Kita tahu sejarah Nabi diutus oleh Allah di tengah-tengah kaum jahiliyah. Secara fisik, secara akal mereka cerdas. Kita kenal yang bernama Abu Lahab. Cerdas dia, tapi bencinya kepada Rasulullah, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kita kenal radhiyallahu an Umar ibnul Khattab. Sebelum beliau memeluk Islam, Allahu Akbar, Umar ibnul Khattab itu cerdas. Tapi kecerdasannya tidak membening dan menjernihkan hatinya. Bahkan hamba-hamba Allah di jahiliyah itu cerdas, tapi bisa jadi kebuasannya lebih buas daripada binatang buas. Dan juga yang lucu, mereka itu cerdas, tapi tingkah lakunya lebih bocah daripada bocah. Jamaah yang sangat dimuliakan Allah, akhlak yang mulia tumbuh dari ibadah yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari sama-sama kita telisik ibadah kita, khususnya Khatib Al-Faqir. Ada hadis yang kita sudah hafal benar. As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama, tiang. Layaknya tiang dia mesti kuat, bukan cuma sekedar ada, apalagi memang enggak ada. Tiang itu harus kuat. Kalau boleh dikatakan dia harus punya komponen-komponen supaya kuat. Bahkan di dalam syariat yang kita jalankan bukan cuma sekedar kuat, tiang itu juga mestinya indah. Jamaah Jumu'ah yang sangat dimuliakan Allah, tiang yang kuat ini ada komponennya. Setiap kita ngaji dengan guru-guru kampung, diajarkanlah kita yang namanya toharoh, yang hampir-hampir sekarang dilupakan oleh saudara-saudara kita. Ibadah secara instan kita. Bagian dari toharoh ialah wudu, di mana kemarin kita saksikan saudara-saudara kita berwudu, maaf, asal-asalan, padahal ini komponen supaya tiangnya kuat. Dalam satu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Ma minkum min ahadin yatawadda'u fayusbighul wudu'a thumma yaqulu أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وزاد ada yang menambahkan waj'alni min ibadika salihin illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha sya'a atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, tidaklah di antara kalian berwudu, ngambil air sembayang, kata guru ngaji kita di kampung. Di antara kalian berwudu, fayusbighul wudu, kemudian dia rapikan wudunya. Kemudian dia baca tadi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai selesai. Kecuali kata Nabi, hamba yang berwudu itu dan wudunya dia isbagh, dia rapikan wudunya,
kecuali kata Nabi dibukakan pintu syurga yang 8. Dipersilakan si hamba tadi dari pintu mana dia mau masuk, karena dia sudah wudu dan isbaghul wudu. Jamaah Jumu'ah yang sangat dimuliakan, jadi bermula dari wudu, bermula dari taharah, bisa jadi solat kita benar. Kalau solat kita benar, subhanallah, besok ringanlah hari di mana ketika kita dihisab di padang mahsyar nanti. Jamaah Jumu'ah yang sangat dimuliakan Allah, isbaghul wudu. Ketika Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kita enggak tahu mana batasan-batasan basuhan wajah kecuali lewat ngaji. Mana batasan-batasan basuhan tangan, mana batasan-batasan basuhan kaki, kita enggak bakalan tahu kecuali lewat guru-guru ngaji kita. Allah bilang, basuh kamu punya wajah, maka diajarkanlah kita wajah itu ke atas dan ke bawahnya. Ke atasnya min manabitis sya'ri ila muntahadz dzaqani, dan melebarnya dari telinga ke telinga. Itu termasuk isbaghul wudu. Kalau ada hamba wudu kemudian dia isbagh, maka nanti dibukakan pintu syurga yang 8. Dipersilakan dari pintu mana dia akan masuk. Subhanallah, baru bicara soal wudu, belum yang lain-lainnya. Jamaah Jumu'ah yang sangat dimuliakan Allah. Yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati ya'tuna la yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu faman istata'a yutila ghurratahu falyaf'al, kata Nabi. Sesungguhnya umatku nanti datang hari kiamat, di padang mahsyar dikumpulkan kita. Umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beda dengan umat-umat yang lain. Mereka datang dengan wajah berseri-seri, mereka datang dengan wajah yang bening, min atharil wudu, dari bekas-bekas wudu. Karenanya jamaah yang sangat dimuliakan Allah, khususnya khatib al-faqir, mari kita telisik, mari kita perhatikan wudu kita. Sudah benarkah? Jangan kita merasa benar. Tanya guru-guru ngaji kita di sekeliling kita, di lingkungan kita. Jangan sampai solat kita enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumu'ah yang sangat dimuliakan Allah, mudah-mudahan ketika kita besok dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat, kita datang dengan wajah yang bening, dengan wajah yang berseri-seri, buah daripada wudhu kita di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadihi salihin wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين أحمده سبحانه وتعالى حمد عبد معترف بصدق اليقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
ولازموا الصلاة على خير خلقه عليه الصلاة والسلام، فقد أمركم الله بذلك إرشادا وتعليما وإجلالا لقدر نبيه وتعظيما. فقد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأواه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وارض اللهم عن أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضل يعطكم ولذكر الله أكبر.